عسلامة. هذه كوريكسيون نتاع اكسرسيس اون شيمي بالنسبة للي يقراو باك مات و باك سيونس. نبداو l'exercice نتاعنا. À l'instant t égale 0, réalise un système chimique en mélangeant en milieu acide un volume V1 égale 50 ml d'une solution aqueuse du peroxyde d'hydrogène l'oxygéné H2O2 de concentration C1 inconnue avec un volume V2 égale 50 ml Z d'une solution aqueuse d'ion C4H4O6 de concentration C2 égale 0,8 mol/-1. B. À ce système, on ajoute des cristaux de chlorure de cobalt, les ions CO2+, qui jouent le rôle d'un catalyseur. Avec le temps, un dégagement gazeux prend naissance, le système est le siège d'une réaction chimique totale. B. هذه réaction قدامكم 5H2O2 plus C4H4O6 plus 2H3 le milieu acide يعطينا 10H2O plus 4CO2. B. هنا عندنا الكورب qui présente la variation des ions C4H4O6 au cours du temps. B. أول سؤال هو شنو؟ أول سؤال cette réaction est-elle rapide ou lente؟ هنا نجاوبو نقولو الرياكسيون هذه اللي هي réaction lente لأن puisque la courbe présente la variation des ions C4H4O6 donc on peut suivre l'évolution de la réaction chimique au cours du temps. Donc la réaction est lente. Premièrement, la courbe présente la variation du nombre de moles des ions C4H4O6 au cours du temps, d'où on peut suivre l'évolution de la réaction chimique. Donc par conséquent la réaction est lente. هذا السؤال الأول. نقولوا وقت اللي تبدا الرياكسيون رابيد معناها لأن on peut pas suivre l'évolution de la réaction chimique. ماهوش الكا تاعنا. Deuxièmement, dresser un tableau descriptif d'évolution du système. B. À partir de l'équation de la réaction, on va dresser le tableau. Ça, on a une réaction. 5H2O2, l'oxygène plus C4H4O6 plus 2H3 plus le acide تعطينا 10H2O plus 4CO2. عندنا كالعادة هنا عندنا l'instant t égale 0 عندنا هنا t quelconque وعندنا هنا t final وإلا نجمو نكتبو في بلاصتها t équilibre كما نجمو نكتبو بعدين x final وإلا x équilibre. هنا نعملو النومبر دو مول نتاع ال H2O2 اللي هو نسميه احنا N1 اللي هو N1 كوات إيكال C1 فوا V1. C1 هو inconnu و V1 هو 50 مليلتر. باهي هنا نعملو C1 V1 moins 5x خاطر هنا عندنا 5. هنا نعملو C1 V1 moins 5xf وإلا x équilibre. لهنا ال N2 نعملو هكا بيناتهم. N2 égale C2 fois V2 اللي هي موجودين 50 مليلتر و 0.8 مول/-1
ولهنا نعملو C2 V2 moins X لهنا C2 V2 moins XF. هذيا مفهمناش عندها حتى دخل. لهنا نعملو زيرو، لهنا زيرو، لهنا 10 X، لهنا 10 XF، لهنا 4 X، لهنا 4 XF. باهي بعديك السؤال هذا التابلو نتاعنا. Troisièmement, sans faire les calculs, préciser le réactif limitant. لهنا شنو الرياكتيف ليميتون؟ هو le réactif qui se disparaît à la fin de la réaction. لهنا نشوفو من غير ما نعمل الكالكول نتاعنا، هنا نشوفو التابلو هنا معناتها اللي كي بريزونت لا فارياسيون دو نومبر دو مول دو C4 H4 O6 2 موان. نشوفو معناتها à l'instant T final لهنا C4 H4 O6 2 موان ne disparaît pas، يقعد لهنا. كي نعملو بروجيكسيون هكا نلقاو يقعد 0,01 مول. دونك لو رياكتيف ليميتون هو لو اوكسجيني H2O2. Troisièmement, d'après la courbe, نجم نقولو N final de اللي هو N à l'équilibre معناها à T final، nombre de moles à T final نجم نقولو N final de C4 H4 O6 2 mois égale 0,01. Donc d'où l'eau oxygénée, le H2O2 et le réactif limitant. هذا troisièmement. به توا نتعداو quatrièmement A. Montrer que l'avancement final de cette réaction vaut XF égale 3-10-2. Bien sûr لهنا زاد من التابلو عندنا ال N2 اللي هي C2V2 اللي هي N2 égale 0,04 موجودة لهنا، اللي هي ال N initial نتاع C4 H4 O6 2 mois من التابلو اللي هي عند هكا ال N2 moins XF هي نفسها N2 هي C2V2 N2 moins XF égale لهنا نعمل بروجيكسيون قلنا اللي هي 0,01. دونك لهنا XF égale N2 moins 0,01 اللي هي معناتها 0,04 اللي هي 0,04 moins 0,01 donc égale 0,03. مول. بعدين déduire la valeur de C1 B. C1 inconnu. لهنا باش نلوجو على الكونسنتراسيون تاع لو اوكسجيني H2O2 قبل ما نلوجو على الكونسنتراسيون تاع H2O2 puisque الرياكسيون اللي عندنا هي رياكسيون توتال à partir de l'équation de la réaction هذيا نجمو نطلعو النومبر دو مول نتاع H2O2 وبعد ما نطلعو النومبر دو مول نتاع لو اوكسجيني نطلعو الكونسنتراسيون نتاعنا C1. نقولو d'après l'équation de la réaction اللي عندنا nombre de moles de l'eau oxygénée H2O2 sur 5 égale nombre de moles de C4 H4 O6 2 mois sur 1. donc هذه sur 5 تجي لهنا fois 5 تولي لهنا. donc nombre de moles
de H2O2 égale le nombre de moles de C4H4O6 fois 5. معناها 0,04 fois 5 égale 0,2 mol. Donc 0,2 mol. بعدين عندنا N égale C fois V. Donc C1 quoi égale C1 égale nombre de moles اللي هي N1 تاعنا هذيا اللي هي 0,2 sur V1. V1 قداش؟ اللي هي 50 مليلتر معناها 50 10 موان 3 تولي 10 موان 3 تطلع الفوق تولي 200 sur 50 تولي 4 donc égale 4 مول لتر moins 1. نكملو الجسم تاعنا طلعنا C1 بعدين توا définir le temps de demi-réaction et déterminer sa valeur. بالنسبة للديفينيسيون تاع temps de demi-réaction باش نقولها oralement le temps de demi-réaction est le temps au bout duquel l'avancement atteint la moitié de sa valeur maximale. واللي موجود عندكم في الكور. لهنا عندنا احنا لافونسمون لقيناه شنو اكس اف لقيناه 0,03 النص نتاعو معناتها اكس اف سور 2 ايكال 0,03 سور 2 ايكال 0,015 معناها احنا لهنا 0,04 باش نقصوا منها 0,015 ونعملوا الانترسكسيون مع الكورب نلقاو تي ان دومي هذه هكا 0,04 نحيو منها 0,015 نمشيو نعملوا الانترسكسيون مع الكورب ونعملوا بروجيكسيون تاعها نهبطو نوصلوا لهنا النص نتاع الكروز الصغير هذا هذه 20 هذه 10 دونك هذه 5 مينوت تي ان دومي ايكال 5 مينوت. باهي بعدين sixièmement A, quel est le rôle des ions de cobalt, des ions cobalt CO2+. لأن les ions cobalt CO2+, نجمو نستعملوهم pour détecter la présence de l'eau ولكن هنا نقولوا اللي les ions CO2+ jouent le rôle d'un catalyseur. donc نكتبو les ions CO2+ joue le rôle d'un catalyseur. السؤال اللي بعده définir un catalyseur. un catalyseur شنو c'est une قريتوها في الكور أكيد c'est une substance chimique qui participe à la réaction sans faire partie des réactifs sans faire partie du réactif elle n'appartient pas à les réactifs sans faire partie des réactifs et eux accélèrent et accélère la réaction chimique. معناها الرول نتاع catalyseur هو participe à la réaction chimique pour accélérer la réaction sans faire partie du réactif sans faire هنا نكملها نجم نقول sans faire partie du réactif et des produits. معناها هذاك عليه احنا مثلا ما نكتبوش لهنا بلس CO2 بلس في الرياكسيون تاعنا خاطر il ne fait pas partie du réactif et des produits. Son rôle est accélérer la réaction chimique.
باهي هذا بالنسبة للكاتاليزور. لهنا السؤال الآخر بعدين quelle est la nature de la catalyse dans cette expérience. ما عرفش هذيك كان الاكسبيريونس هذي عملتوها في التي بي ولا، ولكن احنا عندنا هنا دو تيب دي كاتاليز، فما كاتاليز هوموجين وفما كاتاليز هيتروجين. هنا كيف نعملوا الميلونج نتاعنا لو اوكسجيني ولي زيون سي 4 H4 O6 de moins باش يعطونا une solution homogène. Donc هنا on dit que la catalyse est homogène. هذا أول فيديو بالنسبة لي لعام سنة. إن شاء الله تكون الإفادة تحقق بالنسبة لكم، ومازلت باش نعمل برشا فيديوهات أخرين. و السلام عليكم.